Sakan di korum chakswa changsa de getal gepa bijuni bakna degimna daldin simang ya PayPal account ni gimana khante ke agan nak tap minga degimna bangpatan simang ya PayPal account ko KYC khani giman singating amo degimna ya ko KYC khani giman singating ona simang nan de ke answer kat nak das king amo jirangan simang ya namme ke bisongni portal ko ba bisongni pop-up rang ko namme ni gi ja na simang KYC khai account degimna bangpatan mistake ong inga degimna na song ya KYC khai ngon mo Songbotan simangna jen Somoio na sung approve pongani jamano na sung na approve pongani jaman bisong tangkha na sung na phe khat ken mo gongsa na paisa chisa ba gonggni na paisa gonggni ba gonggatham dake na sung na phe khat ken wa tangkha ko na sung bisong na repayment khat na ta nanggen mo Songbotan ya tangkha ko na sung bisong na chota plakta ba wata plakta nanggen je geta amount na wata ta chem gongsa na paisa gongsni ode gongsa na paisa gongsni dakim na simang option kon wata ta ta nanggen ba na simang na changgni dakim na sungna ya PayPal account na wata kenchim ode tangkha ko gongsa na paisa gonggni ba gongsa na paisa gongsni dakimna changgni wata kenchim ode option kin sung changgni kon changsa khang pa na gongsa na paisa gongsni ba gni pa gongsa na paisa gonggni yani kirakimna simang changgni na song repayment khanak tangen ya ko repayment khanak ta manjengen na sima ganinga ya ko repayment khanak ta de na sungni video KYC ko na simang khanak ta nanggen mo video KYC khani jamanusa na simang ya tangkha ko repayment khanak ta mangen jen Somoio video KYC khani jamanusa na simang Maikai wa na sungna payment card ka ba tangkha ko ba na sum bisung na ba repayment card na kata manska gen mo uni geman ya tangkha ko repayment khanak ta na simang full KYC khaching nak ta nanggen ya KYC ko khaniyo bangbatan mistake onginga na simang ya KYC ko khaingon mo degim na sung pen card na sungni pen card ko na sung upload card na kata nanggen ba miso kat tak nanggen video call khagen mo video call khani jamano na simang bangbatan yena location fail ni aganinga na simang na miso kateng mo location fail ni aganinga yera my region ni aselna na simang yako KYC khaingon bangbatan na sung rubibar salo khabata mo rubibar salo khabata warang mistake ongia mo degim na rubibar salo na simang mamung salo ba khana be ne na sungna ganinga robibar salo na song KYC khana ta nangjane uni gaman robibar salo KYC khagen chimole na simang manjawa na simang na ngai yako miso katinga na song yako na mereke ni chengbo yako na mereke ni chengisa na simang KYC khabone yako KYC khana gata prung sat pajuni aro ichi atham dos pajuna kengkeng onenga mo prung sat pajuni atham dos pajuna Prung sat bajuni atham dos bajuna sana simang yako KYC khana ta mangen ya PayPal account ko mo una gede gepon Somoio din simang yako chungmatan gepon time ode yani overtime ode na simang KYC khana ta manjawa ichiba prung sat baji ongnaskang 1 baji 2 baji 3 baji 4 baji 5 baji 6 baji na kengkeng na simang manjawa uni geman 7 baji ongjokonusa na simang 7 baji ni kosa konisa na simang yako KYC khana ta nangenne maina bisong yana somai donna mo KYC khana ta uni geman yako KYC khaingon simang 7 bajuni 10 bajuna KYC khana ta mangen ina gede gepon Somoio de manjawar pengrang mo yako nammere ki nira chengbona simang skatang KYC khana be aro bangsara ungjok na simang ichi mande ni aganingon sombaloni ichi soni balona san na simang mangen KYC khana ta yako mo uni geman robi balodi KYC khana ta manjawa maina holiday dongani geman ya holiday ko de bisong accept khaja maina ya anchingni bengi songa jokoni ya PayPal account ba bengi songa mo uni geman bisong ba ya robibal ko de mania uni geman robibal ko de bisong ba off kha mo uni geman robibal saldi na song KYC khana ta manjawa na simang yakon kinga ba mo na simang nibo sombaloni ichi soni balona san na song yako KYC khana ta mangen salario robibal de manjawa Digimna 7 bajuni ichi 10 bajuna KYC khana ta mangen tare ma signo pamo sakan digum tela na simang ni sakchi video ko ni swani na tawde jeranga na simang PayPal account KYC khana ta ning ne kani ko maninga na simang yakon ni mengna jarak nakta nanggen sakan digum tela